नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती सरिता साहू। मुख्य संवाद। राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना आसंता 11 तारिख में शुभारंभ। पुरी श्री जगन्नाथ ग्रीनफिल्ड विमानबंदर अंचल समीक्षा कले भारतीय विमानबंदर प्राधिकरण कर्तृपक्ष। चैत्र शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि आज प्रभु श्रीलिंगराजों चली रुक्मिणी रथयात्रा एवं श्रीमंदिर में आसंता काली प्रभु श्रीरामंकर जन्मनीति अपराह्न 5टारू 5 घंटा बंद रहिब सर्वसाधारण दर्शन। राज्य में आयुष्मान भारत योजना आसंता 11 तारिख में कटक बालीजात्रा पड़िया शुभारंभ हेब। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योजनार आरंभ करेंगे। राज्य में 1405टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुड़िकरे कार्यक्रम सीधा प्रसारण कर आयुष्मान योजन मिलुथिबा कार्ड जरिया देश में 29,000 ऊर्ध्व हस्पिटाल हिताधिकारी चिकित्सा सुविधा पाइपारे बोली स्वास्थ्य मंत्री डॉ मुकेश महालिंग कहते। आयुष्मान भारत योजना एवं गोपबंधु आरोग्य योजनार जो स्वास्थ्य कार्ड लोकार्पण करा ओडिशा प्रदेश 1,03,00,000 परिवार को शामिल करिवु। 3,50,00,000 लोक इंडिविजुअल लोक एथिरे शामिल हेबे। आयुष्मान भारत योजना एवं गोपबंधु आरोग्य योजनार कार्ड पूरा भारत वर्ष रे काश्मीर रु नै कन्याकुमारी पर्यंत इट्स विल बी पैन इंडिया कार्ड। आउ एही कार्ड पाखापाखी 29,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे ए कार्ड कार्यकारी हबो। सूचनायोग्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजन राज्यर 1,03,00,000 ऊर्ध्व परिवार उपकृत हेबे, जहाँकि राज्यर 3,46,00,000 ऊर्ध्व लोक एही दुई स्वास्थ्य योजनारू लाभ पाइपारे। पुरी रे प्रस्तावित श्री जगन्नाथ ग्रीनफिल्ड विमानबंदर अंचल को आज भारतीय विमानबंदर प्राधिकरण कर्तृपक्ष बुली देखिबा सहित स्थितिर समीक्षा करिसेंती। प्राधिकरणर एक 4 जणिया दल पुरी सहर निकटस्थ गोरुआल प्रस्तावित विमानबंदर अंचल घरोई जमी अधिग्रहण 77 एकर परिमित वन विभाग जगह को समीक्षा करथिले। राज्य सरकार पक्षर आरंभ होइतिबा ओडिया पक्ष 2025 पंचम दिन पालन परिप्रेक्षी आज राज्य क्रीड़ा और युव सेवा पक्षर ऐतिह्य गणदौड़ कार्यक्रम अनुष्ठित होइछि। केन्द्रापड़ा जिले में जिलापाल नीलू महापात्र ऐतिह्य गणदौड़ कार्यक्रम को शुभारंभ करथिले। अतिरिक्त जिलापाल गणदौड़र उद्देश्य संपर्क में आलोकपात करने सह ऐतिह्य रक्षा पाई अंशग्रहणकारी उद्बोधन देथिले। नयागढ़ जिला सदर महकुमाठारे ऐतिह्य गणदौड़ कार्यक्रम को जिलापाल रोजिना दास शुभारंभ करथिले। ओडिशार संस्कृति वैभव परंपरा वीरत्व एवं विकसित ओडिशार स्वप्न को पूरण करने सह समस्त इतिहास पई दौड़िबा जरूरी बोली अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। गजपति जिला पारलाखेमुंडी स्थित गुंडीचा मंदिर ठारू बीएन पैलेस पर्यंत यह गणदौड़ कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति और ऐतिह्य संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य विभिन्न विभागर अधिकारी और छात्र छात्री माने एथिरे सामिल होइथिले। बरगड़ जिला पाइकमाल ब्लॉक कस्तूरबा गांधी मातृ निकेतन ठारू जिलार विभिन्न प्रसिद्ध ऐतिह्यस्थली पर्यंत एक सचेतनता गणदौड़ अनुष्ठित हो जाइछि। युवपीढ़ी मध्य ऐतिह्य स्थलगुड़िकर सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने यह गणदौड़र मुख्य उद्देश्य बोली अतिथि माने मत व्यक्त करथिले। मालकानगिरी जिलापाल कार्यालय ठारे ऐतिह्य गणदौड़ कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। जिलापाल आशीष ईश्वर पाटिल कार्यक्रम को उद्बोधन दे कहिसेंती राज्य तार संस्कृति और ऐतिह्य पई समग्र विश्व में परिचित। ऐतिह्यस्थली को सुरक्षा दे संरक्षित रखिपारे आगामी पीढ़ी ओडिया शिल्पकला और कारुकार्य जानिपारे। बौद्ध जिला सदर महकुमाठारे जिला क्रीड़ा विभाग आनुकूल्य ऐतिह्य गणदौड़ को जिलापाल सुब्रत कुमार पंडा पताका देखाई शुभारंभ करथिले। रायगड़ा सहर कालीमंदिर छकठारू सद्भावना स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पर्यंत गणदौड़र आयोजन करा जायथिला। अतिरिक्त जिलापाल समेत जिला प्रशासन एवं जनसाधारण एथिरे सहयोग करथिले। सुवर्णपुर जिलार अधिष्ठात्री देवी मां सुरेश्वरी मंदिर परिसर आज गणदौड़ आरंभ होई जगन्नाथ मंदिर पर्यंत जायथिला। जिलापाल अन्या दास एथिरे जोगदे गणदौड़ ओडिया संस्कृति परंपरा जिलार ऐतिह्य को युवपीढ़ी भितर उज्जीवित करिबो बोली कहिथिले। ओडिया पक्षर 6ठ दिन में आसंता काली ओडिशारे थिबा देवालय और ऐतिह्य स्थलीगुड़ी को सर्वदा स्वच्छ रखिबा स्वच्छता अभियान आयोजन कराजिबो। आपण माने आंचलिक संवाद शुणुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्ररू।
ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଆୟବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି ରଖିଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାକ୍ଷାନଗର, ପର୍ଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ରୁକୁଣା ରଥ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ରଥଟଣା ବିଧିପୂର୍ବକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରୁକୁଣା ରଥ ଟଣାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ, ଶ୍ରୀ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଓ ରୁକୁଣାକୁ ନେଇ 6 ଦିନ ଲାଗି ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଯିବା ବିଧି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ଯାତ୍ରାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ମାଙ୍କ ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ମା ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ପ୍ରଥମ ମୋହୁରୀ ରାଜବାଟୀକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ଅସ୍ଥାୟୀ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନ କଟକର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମଲ୍ହାର 2025 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ହିନ୍ଦୀକୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାଷା ବୋଲି କହିବା ସହ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାରେ ହିନ୍ଦୀର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବାର୍ଷିକ ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟିର ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମାଳ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଳାବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 443 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଳାବାରୁଦ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 890 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବଡ଼ମାଳ ଗୋଳାବାରୁଦ କାରଖାନା ଏବେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ବିଦେଶରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଳାବାରୁଦ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ତିଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଭୋଗ ଉଠିବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 5ଟାଠାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ମୋନାଲିସା ଦାସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯୋଗ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆଜି 62ତମ ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଭିଯାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବହୁଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏହି ଦିବସ ପାଳନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପାଣିପାଗ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 21ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଚାଲିଛି ରୁକୁଣା ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା।